Sa kinabuhi, daghang butang ang makahibulong. Sama na lamang sa pagpanaw sa pinalanggang inahan sa probinsya, si kanhing gobernadora Corazon Malanyaon. Pero sama sa tanang hagit sa kinabuhi, kita, isip probinsya, mi padayon. Kauban natong miatubang sa hagit sa panahon, ang atong bag-o nga gobernador, ang maabdikon, ug sa tao mapinanggaon. Governor Nino Sotero L. Uy. Usa na katuig ang milabay. Kumusta na kita, isip probinsya? Walay giusik-usikan nga panahon, ang gobyernong para kaninyo, maabti kong naglihok sa kaayuhan sa tanan. Sa unang mga adlaw sa iyang paglingkod, isip pag-ong gobernador, sukway sa naandan. Si Governor Uy mismo ang mikanaog sa mga buhatan, aron makita, mabati ug mapaminawan ang tinuod nga estado sa panggamhanan. Pero ang gobyernong para kaninyo, sayo gisulayan sa panahon. Kaping libo ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Davao Oriental dala sa trough sa low pressure area. Dumarami na ang mga nasisirang infrastruktura dito sa Davao Oriental. Isa nga sa mga patuloy na hinahagupit ng masungit na panahon sa Davao Region ang Davao Oriental. Pahirapan pa ang pamimigay ng relief goods doon dahil sa mga nasirang tulay. Dalawang residente sa Davao Oriental ang hinahanap matapos matabunan umano ng lupa sa gitna ng masamang panahon. Dakong danyo sa infrastruktura, agrikultura ug panginabuhian ang gidala sa mga pag-ulan nga adunay dalang pagbaha ug landslide ni adtong Disyembre hangtod Enero. Tinuod man ang krisis mipatin-aw sa atong kalig-on isip probinsya. Nahimong inspirasyon sa tanan nga ang mismong si Gobernador Uy ang nanguna sa pagdumala sa pagtubag sa nasinati nga kalamidad. Siya mismo ang nangunay sa ground assessment aron makita ang prioridad nga panginahanglanon sa mga komunidad. Gawas niini, siya mismo ang nagdumala sa mga relief operations diin tanang pamilya sa tanang 183 ka barangay sa probinsya, iyang personal na gibisita o gihatagan og ayuda nga walay pili. Mukabat sa 221,428 households sa tibuok probinsya ang nakadawat niini nga mga hinanaling hinabang. Sama kausa pa, atong ipakita ang diwa sa bayanihan aron atong atubangon ang hagit sa krisis. Sa pagpangulo ni Gob Nino, nahimong hinanali ang tabang nga gipaabot sa apektadong Oriental na Buenyo. Padayon kita sa pagpanday og mga disaster resilient na mga komunidad. Kaalyansa nato ang mga organisasyon o local government units. Luyo sa mga pagsulay, inubanan sa hagit sa panalapi sa probinsya. Nagpabilin nga walay undak ang mga paningkamot sa kalambuan, pinaagi sa mga nagkadaiyang development programs. Nahimong hinagiban sa atong progreso ang maayong panggobyerno nga ginasulong sa administrasyon ni Gob Nino Uy. Resulta niini ang mga kadaugan sa probinsya nga gipaningkamutan sa gobyernong para kaninyo. Atong gipadayon ang Oplan Karsada nga dakong nakatabang sa mga mag-uuma nga nagakarga sa ilang mga abot ngadto sa merkado. Sukad sa iyang paglingkod, ubay-ubay nga mga barangay ang nakabenepisyo sa 11 ka mga munisipyo ug syudad sa probinsya. Magul kay sa panahon nga walay mga maayo nga kalsada. Kay maghuna-huna nga madak-an og kana ang expenses ba. Bayro nun kay dagko man kay pangayo baya jud. 100 na gud ang haul sa tao ug sa kabayo. Didto kay layo man. Unya mo tabok na po diha og 25 gikan diha paingon ngadto. O 30 ba didto adi dako na kay sila og mabayad. Gamay na lang gyud daw hulat-hulat lang gyud mo abot ra gyud na sa tuwa nga ma-rehab ng atong kuan opening road nga matiwas na
Ay, perting nindota, oy, daghan kaayong nagdaig nga kung di pa ni Governor ninyo, oy, di mahimugso daw ng maong proyekto. Dako jud ang masib kay ug naa sila yung mga 20 kasako nga kupra sa tag 25 di. O imotor man dito sa ubos. O ang bayar naman mismo anhi. Wa nay gasto maskin piso sa paghawol. Mao to ana sila nga mapasalamaton nud kay sila kang Governor ninyo, oy, nga bisan sa kamubo nga panahon sa iyahang pagserbisyo, di pa baya dugay sa hinglingkod sa ato ang nganong nahimo daw ni ninyo Governor ninyo, oy, ang maong proyekto nga pila pa lang gani ka bulan ang iyahang paglingkod. Mao nay akong nasinati sa akong mga kaubanan dinhi sa among purok. Napadayon usab ang programang Oplan Pailaw, usa ka inisyatiba nga naghatag og solar-powered streetlights aron hatagan og kahayag ang mga hilit og liblib nga mga sityo o baryo. Pinaagi sa programa, gipaningkamutan nga mapun-an ang kakulang sa suga sa kadalanan ug mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa lagyong mga dapit. Tungod sa kaimportante sa tubig, gipadayon sa administrasyon ang Oplan Patubig aron makahatag og igong supply sa mga komunidad nga nagkinahanglan niini. Pinaagi niini gitinguha nga masulbad ang problema sa kakulang sa tubig, mapalambo ang kahimsog sa komunidad ug masiguro ang limpyo nga tubig alang sa tanan. Kung way tubig, way isab ka na to kinabuhi. So, makita ko isip sa silingan ko, sing gamit sa guide namin is bumba. Malisod ay usahay on time na bahaon. Labi na adto kami kamang nang mainom. Usahay ang tubig manggod sa bumba o lubog or contaminated yan ng kagaw. So, dili ang pwede inumon. So, kami isab maglisod gayod ng tubig pagkuha. Mabalaka ako kay yung tubig na paggamito nami, malipa. Sa paadlaw-adlaw namin na gamiton, labi na panahon ng ting feeding sa mga iso. Usahay maluya ko sang mga ginikanan ng siging pag-alsa ng tubig, magkuan, malayo manggod. So, way ka nami tubig sa center. Daka kuan ako na on pagahimuon na Oplan Patubig nga ni sang Santa Filomena. Isa ako na yalipay kay laong ko, ay salamat, magaandagay diyang kanak. Pag adlaw-adlaw na pagahimuon, labi na pag-abot sang paglaba, paghugas ng plato, malisoday manggod gayod haway tubig. Ako magapasalamat kang GovOy sang Brilliant Minds o na ipadayon mo yung proyekto na pagahimo ni Ma'am Cora. Gawas ni ini, adunay pipila ka mga infrastructure projects sa mga nilabay nga administrasyon nga nakumpleto nga bag-o lamang na turnover sa mga benepisyaryo ni ini. Lakip ni ini ang mga multi-purpose building, barangay hall, school buildings o covered court. Padayon usab ang konstruksyon sa mga big-ticket projects sa probinsya, nga gilangkuban sa sanitary landfill sa Banay-Banay, sangguniang panlalawigan building sa City of Mati, mainit hot spring and eco park sa Katiil. Atong gitagaan og dakong pagtagad ang agrikultura. Atong gipadayon o gipakusgan ang improved pagkain at kita program nga naglakip sa pagpanghatag og agricultural support sama sa seedlings, fertilizers ug uban pang inputs ngadto sa libuan ka mag-uuma sa probinsya. Nag-invest usab kita og 25 million peso agricultural machineries alang sa mechanized farming nga nagsilbi usab nga revenue generating venture sa probinsya. Mibubo kita og 70 million pesos alang sa livestock development sa probinsya. Gilangkuban kini sa pagpakusog sa dairy industry. Naka-import kita og mga dairy cattle nga nagaproduce og bulto nga gatas. Resulta ni ini ang dugang income sa mga dairy farmers. Tungod ni ini, natukod usab ang mga milk processing centers nga motubag sa panginahanglan sa DepEd ug DSWD feeding programs. Naka-recover na usab ang probinsya gikan sa hulga sa African swine fever. Sa tabang sa Department of Agriculture, nakatukod kita og 11 ka biosecurity compliant piggeries. Sa kinatibukan, ang atong probinsya nakatabang sa kapin 15,000 ka mga mag-uuma sa milabayng isa ka tuig. Dili ikalimod ang kanindot sa atong probinsya.
Sa dakong pagtamod sa mga damgo ni kanhing Gobernador Malanyaon, gipakusga nato ang turismo. Human sa pila ka tuig nga pagkasira ug puspusang rehabilitasyon, formal nga naabrihan pag-usab ang mga eco park sa probinsya. Kini mihatag og oportunidad alang sa lokal nga negosyo ug trabaho nga dako og ikatabang sa kinatibuk-ang kalambuan. Sa walay duda, ang probinsya ginapunting isip usa ka premier tourist destination sa rehiyon, ingon man sa nasod. Sa unang higayon karong tuiga, atong giselebrar ang Kabilin Festival. Kini subay sa atong tumong sa pagpalig-on sa kultura ug kostumbre sa atong probinsya. Kini nagpalig-on sa identidad sa atong probinsya, pinaagi sa pagselebrar sa atong kagikan, kultura ug tradisyon. Labaw sa tanan, mao ang pagsiguro nga mapadayon kini nga buhi alang sa umaabot nga mga henerasyon. Gawas sa kultura, seryoso usab ang administrasyon ni Gob Uy sa pagprotekta o pagkonserba sa kinaiyahan. Gani, hingpit nga iyang gideklara nga kaya mabuhi ang probinsya bisan wala ang industriya sa pagmina. Atong gisiguro nga magpadayon ang istriktong pag-implementar sa mga environmental laws, partikular na sa sand and gravel extraction. Karon, mga registered permittees lang ang pwede nga mag-operate aron dili maabuso ang kinaiyahan. Sa pikas bahin, gisiguro usab nato ang mga kontraktor nagakuha og sand and gravel gikan kanila. Gitinguha nato nga walay ilegal nga transaksyon kabahin niini. Sa ingon, makahatag kini og benepisyo alang sa probinsya pinaagi sa saktong pagbayad sa buwis ug uban pa mga fees and charges. Isip dugang paningkamot, nakig-uyon ang probinsya, kauban ang pribadong sektor sa paningkamot nga mapanalikdan ug makonserba ang mga kalasangan. Samtang gisiguro ang panginabuhian sa mga komunidad pinaagi sa climate-smart agricultural practices. Kini makahatag og oportunidad sa malungtaran nga panginabuhian sa mga komunidad. Tungod sa atong pagpaningkamot, gideklara kita isip usa sa top 10 fastest growing economies sa Pilipinas. Ug aron mas magmalahotayon ang mga pang-ekonomika ng paningkamot, gipaningkamutan sa administrasyon nga matubag ang uban pang sektor, partikular ang mga hagit sa energy sector. Human sa kapin usa ka tuig nga paningkamot, nasugdan na ang 3 billion peso 50 megawatt solar power plant sa Banay-Banay, usa sa pinakadakong investment dinhi sa probinsya. Kini ang tubag sa dugay ng problema sa supply sa kuryente nga maghatag og makanunayon og mas barato nga kuryente. Mas daghang investors ug negosyo ang mahimong interesado nga mamuhunan sa probinsya. Kini usab mo resulta sa pagpabuhi sa lokal nga ekonomiya ug mag-abri og mga trabaho ug dugang oportunidad. Sa atong probinsya, atong gihatagan og dakong gibugaton ang pagmugna og mga trabaho ug pagpalambo sa panginabuhian sa tanan. Tubag niini mao ang Asensong Hamugaway Program. Ubos niini gipahigayon ang TNT Ka, trabaho sa serbisyo caravan. Ang pinakadakong job fair nga gipahigayon sa probinsya, diin libuan ang nipartisipar samtang gatusan ang nahatagan og trabaho. Katong na job fair, there is an opportunity for me. Nakatabang po siya sa ako para makapadayon ko eskwela and sa akong mga gasto sa college hangtod makatapos ako sa akong kurso as a biologist. Kasi tinuod lang man jud sir kanang lisod jud akong panginabuhi kay murag daghan pod mag-igsuon ba akong igsuon magagagmay pa jud pang duha lang pa jud gipug ko. And I got hired as a clinical coder. Karon po currently na po ako sa Davao Doctors Hospital. Nag-assist po ako karon sa Chief Operating Officer nila. I'm her executive assistant, sir. So ako, sir, naka-benefit ko ani na program, which is a very good thing, good kay tabang ka siya sa mga estudyante. Kasama na ako. I hope makatabang pa ni siya daghan ng estudyante pa sa Davao Oriental. Nakig-alyansa kita sa Department of Labor and Employment sa paghatag og livelihood assistance sa lain-laing mga asosasyon. Sa tabang sa TESDA, skills training usab ang atong gidalit sa atong mga kaigsuonan. Kuha sa kapital,
Gamay ra akong kwarta. Nakadabat ko og Nico card. Pindot kaayo kay kanang mas daghan na ang among customer na presentable na ang among butanganan. Una na dugang na income. So ang kalipay dyan ako hinoon. Salamat kong dako kang Governor ninyo oy na daghan siyang natabangan ba pa rin ako. Pag medyo gamay ra gyud siya, gamay ra gyud pud mig income. Labi na tong na-experience nato tong past na grabe ang baha kadto nga daghang mga na-close nga mga dalan. So wala gyud mga biyahedor na nisulod diri sa ato. Pag the more magud nga daghang stocks, attractive siya sa customer. So naa gyud mo sulod. Una-una sa gobyerno gyud kay mo gyud hatag og financial assistance. Dili man na magi panahon nga medyo maipit jud pud mi. So dako kay nang tabang nang ginahatag nga assistance sa gobyerno sa amo nga na-organize ko gikan kang GovCora hantod karon kang ninyo ay na-organize gyud ang amo ang lugar. Kami diri mapasalamat sa iyahang mga nabuhat. Sa walay duda, edukasyon gihapon ang pinaka-epektibong instrumento sa paglambo o pag-uswag sa komunidad. Busa atong gilunsad ang Edukasyon ang Solusyon program. Ubos ni ini ang paghatag og educational assistance sa mga provincial scholars nga membro sa ang ESCAPO o ang Asosasyon ng Estudyanteng Karapat-Dapat Purihin. Kana educational assistance is makatabang siya for me kay dili mi financially kanang stable. So happy ko po kasi maka-partial na ako sa ako ang tuition. Then makahatag po siya konting kalipay po kanang hatag sa pamilya. Thank you for this opportunity, Governor Sotero L.A. Kini nga inisyatiba nagpalig-on sa pasalig nga dili kinahanglan nga mahimong babag ang kalisod sa pag-angkon sa edukasyon nga maghatag og kahigayunan alang sa mas hayag nga kaugmaon. May daosab ang atong mga magtutulo sa probinsya. Atong gipahigayon ang engranding selebrasyon sa World Teachers Day. Isip pagpasalamat o pagpasidungog alang kanila. Dugang pa, nag-apod-apod usab ang probinsya og allowance atol sa selebrasyon. Ang maong suporta gihatag, isip pag-ila sa ilang kontribusyon sa pagpauswag sa kalidad sa edukasyon sa probinsya. Atong gipadayon o gipakusgan ang programang panglawas sa probinsya. Atong gipalapdan pa ang access sa kalidad nga serbisyo nga nagatutok sa pag-atiman sa kahimsog sa mga katawhan. Gawas sa mga nagkadaiyang programa nga nakaangkla sa Universal Healthcare Integration, giduso sa administrasyon ang mga programa nga direktang makatabang ug mabati sa katawhan. Nagpahigayon og dagkong surgical mission ang probinsya nga nakabenepisyo sa libuan ka mga pasyente nga kasagaran gikan pa sa mga lagyong baryo. Mauto niya, sigsakit akong tiyan. Tapos pag ultrasound, nakita siya na siyang bato. Siyempre, itong liway kwarta niya, ang income, igo-igo rapod, pangkaon, makautang pagani. Ilagnat ako masakit ay kilid ko. Ala-ano na magpa-opera kita haway kwarta, di ba? Sa transportasyon na daan. Masakit ako na lawas, pero una-una bagasin niya, lipay kami naon. Operasyon na libre. Ay, sobra-sobra kung kalipay, sobra jud. Kung naapay labaw sa pulong na pagpasalamat na ako kang sa ato ang gobernador, ninyo oy. Kang Governor ninyo oy. Pasalamatay gad kami naon na masin doon na abil namin na libre. Nagpadayon usab ang Operation Smile nga naghatag og bag-ong pahiyom ug paglaom sa mga kabataang pasyente. Pagkatao, kuan siya babungi, tapos naapod siya kuan sa sulod sa iyang murag bangag. Nalipay ma'am, siyempre, nalipay kayo migdako. Pasalamat jud pud mi ma'am na naay gobyerno na nagtabang sa muay ani kay di man yun po na makaya kung kami-kami lang maggasto ani na kuan ma'am kay wala po lagi igo ra sa panginahanglan. Ug ang OB-GYN Surgical Mission alang sa kababainhan nga adunay problema sa ilang reproductive health. Ang maong programa regular na ginapahitabo sa probinsya kada 3 ka bulan. Gipakusgan usab ang mga serbisyo sa Davao Oriental Provincial Medical Center.
Adunay pagkunhod sa tala sa mga referrals gikan sa DOPMC padulong sa mga dagkong hospital tungod gipalapdan sa probinsya ang mga serbisyo niini, lakip na ang orthopedic ug ophthalmic services ug ang pagsaka sa bed occupancy rate sa maong institusyon. Padayon usab ang mga paningkamot ubos sa public health. Gani, ang probinsya ang giila nga usa sa mga provincial local government units sa tibuok nasod alang sa immunization efforts ug labing epektibo sa matang sa surveillance sa rehiyon alang sa pagpakgang sa mga disease outbreak. Atong gilungsad ang Aksyon Panglawas Medical Mission aron maghatag og mga medikal nga interbensyon ug libreng tambal alang sa mga katawhan nga nanginahanglan mismo sa kabaranggayan. Ang atong tumong matilok ang tanang 183 kabarangay sa probinsya. Sakit akong diri ani, nya naplat naman gid ko. Nakagibati nga ubo ginagmay, tas magpa-check up ko sa kong kamot kay murag nang minhod siya, sir. Nabala ka jud kay ang atong kinabuhi is precious baya. Naka-avail ko sa iyang usas mga tabang niya nga dili kay ako lang, uban ang tibok na kong pamilya kay akong asawa na amang po diri. Mission nga kini medical mission nga gikan ni gobernador. Na-avail na ko ato mga tambang na ihatagay karon. Mas duol na kayo sa amoa. Dili nami mamasahe, sir, dili nami mag kuan og time nga moadto didto para sa amo nga nami sa bukid mga mag-uumara in tahon mi. So precious kayo sa amo nga naa gyud diri, sir, ang kanang pasan karon dako kay imong pagpasalamat ba nga naada ining programa ni GOV nga Aksyon Panglawas. Libre ang tambal, libre ang konsulta, opo, libre tanan. Nindot kayo, sir, kay sa amo sa barangay murag distansya gamay padulong dito sa syudad, makatipid nami og pamasahe, tas na may libre nga check up, tas og libre nga medisina. Dako kayo ang kalipay sa mga tao labi na gyud kay bisan sa ginagmay nga kuan ni gobernador, maayo ang serbisyo, unta iyang mapadayon ng maong serbisyo. Nga dili kay karon lang, unta makapadin hangtod siya, naa karon siya sa iyang posisyon. Nalipay, sir. Yes, sir, nalipay kayo, sir, nga yung gipadayon ng programa ni Ma'am Cora, sir, kay dako kayo nagikatabang sa mga katawhan diri sa barangay Kulianog sa tibuok syudad sa Mati o probinsya sa Davao Oriental. Uban sa katawhan sa barangay Mamali nga niya karon. Salamat kaayo sa inyong tanan. Salamat kaayo, Gov, ninyo oy nga imuha ning gibuhat nga programa para sa katawhan sa tibuok Davao Oriental, Gov. Gihatagan usab nato og pagtagad ang mental health ug well-being sa atong mga healthcare workers. Sa pakigtambayayong sa USAID, formal nga gilusad ang SELA, Davao Oriental Mental Wellness Hub, nga mao ang pinakauna og nag-inusara sa tibuok nasod. Sa gobyernong para kaninyo, katawhan ng bida. Busa atong gipadayon ang Service with a Heart pinaagi sa Provincial Governor's Office Social Services Unit. Kita nagahatag og assistance sama sa medical bills, reseta ug burial assistance, financial, food, transportation, educational assistance ug uban pa sa mga nanginahanglan. Ug aron mas mahatagan og access ang mga katawhan sa lagyong dapit nga nagkinahanglan og hinanaling hinabang, nag-establisar si Governor Uy og mga karamay centers sa mga munisipyo isip satellite office sa SSU. Sulod sa hapit usa ka tuig, ana-ana sa 26,000 ka mga kliyente ang natabangan. Diin niabot na sa 92.7 million pesos ang nabubo nga pondo sa probinsya. Yung matayong kanakama, si Ramon Masangay. Yan, lagay mabala ka kami kay sa tinood lang nga doon, di namin pagtago. Pahit gid kami doon. Yung assist dayon sila nyo tabang. Kami, dako yung kalipay namin. Bisan sa mga parente namin, wagid kami lusod-lusod ha. Yung tabang gid sila. Bayad gid nila tanan na bayron na namo sa angkuan. Ordinarya. Kaya itong mga programa sa una ni Ma'am Cora, ipadayon mo gid niyan. Padayon na pagtabang ng mga utaw. Kami, na mga parente ba o mga lomon, dako gid yung pasalamat namin kang GOV. Nagpadayon ang atong mga paningkamot batok sa droga
Ubos sa liderato ni Governor Uy, gipahigayon sab ang pinakauna nga Davao Oriental Recovery Summit sa probinsya. Kini nga kalihukan dili lang nagpataas sa pagpakabana sa peligro sa droga, kundili naghatag usab og dugang kaayuhan sama sa trabaho alang sa mga persons who use drugs o PWODs nga nigraduar sa Balay Silangan Reformation Center. Gawas ni ini, aduna usab mga aftercare programs alang sa mga PWODs. Aron mabaling ang ilang atensyon, gikan sa bisyo, padulong sa kinabuhing produktibo. Gani malampusong narehistro ang ilang grupo, isip asosasyon sa Department of Labor and Employment, diin pwede sila maka-avail sa mga grants o programa gikan sa ahensya. Samtang padayon ang pagpakusog sa mga anti-drug efforts sa mga barangay. Padayon usab nga gipasiugda ang mga inisyatiba nga makatabang sa pag-reintegrate sa mga PWOD sa komunidad. Tungod ni ini nga mga paningkamot, ang Davao Oriental PADAC nakakuha og 100% high functionality nga maoy pinakataas sa tibuok rehiyon. Ug aron mas mapalayo ang impluwensya sa mga bisyo, hilabi na sa mga kabataan, gitagaan og igong atensyon sa administrasyon ang mga youth and sports program. Atong gilusad ang Davao Oriental Key Assistance to Developing Adolescents kun Davorcada Teen Center. Gipakusga nato ang sports development program sa probinsya. Kini nga programa naglakip sa lain-laing mga kalihukan o inisyatiba nga gilaraw aron mapalambo ang abilidad ug potensyal sa atong mga atleta. Apil niini ang pagpahimulos sa mga modernong pasilidad ug ang pagpasiugda sa mga sports events aron mahikay ang kahanas ug panaghiusa sa atong mga kabatan-unan. Atong napadayon ang estado sa probinsya, isip insurgency-free. Resulta kini sa pakig-uyon sa tanang peace and development partners ug ingon man sa nilabay nga mga administrasyon. Karon atong padayong panalipdan ang kadaugan sa kalinaw ug pagpakunhod sa kakabos pinaagi sa pagserbisyo sa mga huyang nga komunidad ug sa mga lugar nga kaniadto adunay presensya sa mga rebelding grupo. Resulta niini mao ang pagkamugna sa Davao Oriental Bayanihan. Ubos sa programa, nibaba ang gobyerno ngadto sa mga komunidad aron maghatag og mga bililhong serbisyo. Pinaagi sa kolaborasyon sa mga opisina, ahensya o private sector na pabati sa mga konstituente ang presensya sa gobyerno pinaagi sa mga lain-laing serbisyo. Ug aron mas ipaduol pagyud ang serbisyo sa gobyerno sa katawhan, nagtanyag usab ang probinsya og mga serbisyo nga mas mulungtad pa. Lakip niini ang Oplan Luwas Dako, usa ka community-based driver's license processing, diin ang mga benepisyaryo nga kasagaran anaa sa transport sector ang panginabuhian, hatagan og assistance sa pagkuha og lisensya. Handog titulo program alang sa mga residente nga dugay nang nagpaabot sa titulo sa ilang lote. Ug negosyong pangkabuhayan alang sa local chapters sa Davao Oriental Former Rebels Association. Yan ko tungod sa katuyuan nga maka-avail sa programa nga free driver's license. Mas nindot ang ilang pag-ani dire kay dili na lisod. Nindot nga kayo. Dool lang pag transact nimo kung kinahanglan kag license or usa pa imong gikinahanglan. O makalisbog gasto sa gasolina og allowance pa dito, mukaon, libre pa gyud. Salamat kang gobernador ninyo sa paghatag og libreng driver's license. Ang makapananom na kong durable nga tanom, kaya na naman ko'y title. Pag wako'y title, kabalo kabayaro ng panahon, pwede kayo ilugan og area na di wakay title. Pero kung na kay title, makatanom mga forever na tanong. Kada ko kayo kong kalipay, pag-isalamat kay gobernador. Tungod kay natagaan ko ang akong title sa tulo. Sa dugay na akong panahon, ginaulat na ako ni. Huwag yun ako madawat. Sa iyo mo pa ngayon. Daghan kayong salamat. Congratulations! Happy Home! Integrated and Holistic Rebel Reintegration Program. Province of Davao Oriental. Ang atong maayong pagdala sa gobyerno, giila sa tibuok nasod. Usa sa nakahingang hasatanan, mao ang Happy Home Program alang sa mga former rebels nga nibalik na sa sabakan sa gobyerno.
ang malampusong pagdepensa ni Governor Nino Uy sa maong programa. Nagdala og makasasayng nung kadaugan sa Davao Oriental sa prestihiyosong 2023 Galing Puok Award, diin giila ang programa nga usa sa pinakasulundon nga inisyatibo sa tibuok nasod. Gawas sa pag-atiman sa mga programa alang sa katawhan, gihatagan usab ni Governor Uy og igong pagtagad ang pag-improve sa institusyon sa probinsyal na panggamhanan. Isip usa ka lider nga nagatinguha nga mahiusa ang tanan. Iyang gipasiugda sa Kapitolyo ang kultura sa pagmaunungon sa trabaho ug serbisyo imbes sa iyang kaugalingon o sa mga politiko. Iyang gihinaot nga mahiusa ug madasig ang tanan aron maghatod og mas epektibo ug epesyenteng serbisyo publiko. Ug bisan pa sa kalisdanan sa panalapi, naningkamot ang probinsya nga makapangita og dugang pondo. Sa pagpaningkamot sa pagkolekta og buhis, nakabot sa probinsya ang collection efficiency nga nilapas sa national target sa tuig 2023. Gani, giila ang probinsya isip 7th richest province sa tibuok Mindanao base sa Bureau of Local Government Finance. Mi-level up usab ang atong tinguha para sa epektibong panggobyerno nga nakabase sa datos. Atong gibubuan og pondo ang community-based monitoring system aron sakto, up-to-date og refleksyon sa tinuod nga kahimtang sa ubos ang atong mga datos. Butang nga importante aron kita makabuhat og saktong desisyon alang sa mga programa o proyekto sa probinsya. Padayon usab og pagmugna og mga planong pangkalambuan alang sa hamugaway nga pamuyo sa mga Oriental Davaoenos. Ug alang sa pagpakusog sa information dissemination ug mga advokasya sa probinsya, gilusad ang radio ug online broadcast program sa probinsya, ang Mag-uyon Ta, nga nagahatag og mga labas, sakto, masaligan ug tinuod nga impormasyon alang sa publiko. Tungod sa iyang sulundon og maayong liderato nga gihatagan og dakong pagsalig sa katawhan, wala pa'y unom ka bulan sukad siya ni lingkod isip local chief executive sa probinsya. Gihinganlan isip usa sa top performing governors in the Philippines si Governor Nino Uy. Ug tungod sa iyang gipakitang katakos ug abilidad, gipili ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Governor Nino Uy isip chairperson sa Regional Development Council 11. Kini nagpakita sa dako nga pagsalig ug kumpiyansa sa nasyonal na panggamhanan sa liderato ni Governor Uy. Ang RDC-11 usa ka importante nga institusyon nga gitugyanan sa dagkong responsibilidad alang sa pagpahigayon ug pagpalig-on sa pang-ekonomiya ug sosyal nga pag-asenso sa Davao Region. Ubos sa liderato ni Governor Uy, ang RDC nagsilbi nga tulay tali sa gobyerno ug sa mga sektor sa pribadong negosyo aron sa pagsuporta sa mga proyekto nga nagdala og dugang kalambuan ug kahusay sa tibuok rehiyon. Sulod sa usa ka tuig lamang, sukad sa paglingkod ni Governor Nino Sotero L. Uy Jr., nahimo na sa probinsya ang mahinungdanong mga lakang padulong sa pagtukod ug mas ligon, mas mauswagon ug mas makiangayon nga lugar. Bisan pa man sa mga hagit nga giatubang sa probinsya, masaligon ang administrasyon ni Governor Uy na pinaagi sa padayon nga panag-uyon sa tanan, magpadayon ang mga paningkamot alang sa mas hayag nga kaugmaon para sa tanan. Alang sa probinsya nga puno sa kauswagan, oportunidad ug kalambuan. Ang gobyernong para kaninyo, padayon nga moserbisyo para sa mga Oriental Davaoenos.